Hello everyone, welcome back to Gyan Bake. Moi mathsot last classot kori asilu simplification part 1 to complete korilu. So aji ami korim simplification part 2. Okay, ji hokole part 1 to swa nai description boxot part 1 or link dia ase tarpora part 1 to sai lobo. Okay, so aji ami কিছুমান question discuss korim. Moi last classot apnalok koisilu hebur mainly formula logot related hobo. All right, so the first question to hoise 25 into 25 plus 75 into 75 plus 2 into 25 into 75. So ami jodi normally etu calculation koribo jao tete hale amak bahut time dorkar hobo, right? So ami jodi dhori law, ami jodi a equal to 25 boli dhori law aru b jodi ami 75 boli dhori law, tete hale ami ki likhibo parim 25 into 25. 25 mane hoise a, that means a into a plus 75 into 75. 75 mane hoise b, so b into b plus 2 into a into b. Okay, 25 mane hoise a and 75 mane hoise b. Then a into a square plus b square plus twice a b. So a square plus b square plus twice a b mane hoise a plus b whole square. Okay, etu eta formula hoy. So etia jodi ami yat value bor put koru 25, b er value hoise 75 whole square. So 25 aru 75 jodi ami plus koru add koru tete hale ami pam 100. So 100 square. 100 of square korle ami kiman pam 100 into, that means 100 into 100. So 100 or pisat aru duta 0. Okay, so etue hobo answer. এই ফর্মুলা তো জানিলে আপনালকে বহুত জলদি এই কোয়েশ্চনটো সলভ কৰিব পাৰিব. ওকে, নেক্সট কোয়েশ্চনটো চাইছো. So yato jodi ami dhori law a equal to 483, then b equal to 375. So to I simply likhi disu amak dia ase 483 plus 375 whole square minus 483 minus 375 whole square divided by 483 into 375. amak ekhini dia ase. So ami yat value bor a aru b hisabot jodi put kori jao 483 mane hoise a plus 375 mane hoise b whole square minus 483 mane hoise a minus 375 mane hoise b whole square divided by 483 a into 375 b. a plus b whole square minus a minus b whole square mane hoise 4ab. ami enekeu koribo paru a plus b whole square mane hoise a square plus b square plus twice ab, right, minus a minus b whole square mane hoise a square plus b square minus twice ab. Okay, divided by ab. And now a square plus b square plus twice ab, right, minus yat minus into ase, so ebur minus ho jabo, a square agot minus hobo, b square agot minus hobo, kintu twice ab er agot plus ho jabo, minus minus plus ho jabo twice ab. So ami a square divided by ab. Okay, a square square cancel koribo paru, then b square cancel koribo paru, tetia hole ami pam etu 2ab aru etu 2ab duita plus, so 4ab divided by ab. So ami te a ab aru etu ab cancel kori dilu, tetia hole ami answer pam 4. Okay, আমি এর ভ্যালু পুট করিলো
483 দেন বিৰ ভ্যালু পুট কৰিলো 375 ৰাইট তেতিয়া হলে আমি a plus b whole square minus a minus b whole square যদি আমি ক্যালকুলেট কৰো তেতিয়া হলে আমি পাম 4ab right ab cancel so answer 4 I hope this is clear okay next question so my question to simply লিখি দিছো আমি লিখিব পাৰো 72 into 72 into 72 plus 28 into 28 into 28 right divided by 72 into 72 plus 28 into 28 minus 28 into 72 so আমি যদি এটো ক্যালকুলেশন কৰিব যাও তেতিয়া হলে আমাক বহুত টাইমৰ দৰকাৰ হ'ব এবোৰ 72 into 72 into 72 তিনিবাৰ মাল্টিপ্লিকেশন কৰিব লাগিব দেন 28 so আমি কি কৰিম আগৰ নিচিনা আমি ধৰি ললো a মানে হৈছে 72 ওকে দেন b মানে হৈছে 28 তেতিয়া হলে আমি পুট কৰিব পাৰিম 72 মানে হৈছে a that means a into a into a plus 28 মানে হৈছে b that means b into b into b again তলত 72 into 72 that means a into a plus 28 into 28 b into b minus 28 মানে এটো উল্টাকে আছে আমি a into b ও লিখিব পাৰো ওকে নো প্ৰবলেম so a cube plus b cube divided by a square plus b square minus ab now a cube plus b cube মানে হৈছে a plus b whole into a square plus b square minus ab okay then তলত আমাৰ আছে a square plus b square minus ab so এটা আমাৰ ওপৰত a square plus b square minus ab তলতো a square plus b square minus ab so আমি a দুটা ক্যান্সেল কৰিব পাৰিম so আমাৰ কি বাকি থাকিব a plus b okay a plus b মানে হ'ব a মানে হৈছে 72 b মানে হৈছে 28 so 72 plus 28 মানে হৈছে 100 clear আমি ধৰি লৈছিলো a মানে 72 then b মানে 28 so আমি পালো a cube plus b cube so আমাৰ কাৰণে ইজি হৈ গল আমি ফৰ্মুলা পুট কৰিলো a cube plus b cube মানে হৈছে a plus b into a square plus b square minus ab ক্লাছৰ শেষত মই আপোনালোকক ফৰ্মুলাবোৰ একেলগে দি দিম ওকে দেন আমি a square plus b square minus ab ক্যান্সেল আউট কৰিব পাৰিলো a plus b মানে হৈছে 72 plus 28 that means answer হ'ব 100 okay I hope this is clear next question so এইটো question যদি আমি normally solve কৰিব যাও তেতিয়া হলে আমাক বহুত টাইমৰ দৰকাৰ হ'ব ওকে so আপোনালোকে questionটো দেখিলে গম পাব লাগিব কোনটো question ফৰ্মুলা পুট কৰি পেলাই আপোনালোকে সলভ কৰিব পাৰে সো হেতু হ'ব যে মানে প্ৰ্যাকটিস কৰিব হে মানে আপোনালোকে গম পাব ওকে সো মই সিম্পলি ইকুৱেশ্যনটো লিখি দিছো 137 into 137 plus 133 into 133 plus 137 into 133 divided by 137 into 137 into 137 minus 133 into 133 into 133 so আমি যদি পুট কৰো a এর ভ্যালু 137 then b এর ভ্যালু 133 তেতিয়া হলে আমি কি পাম 137 মানে হৈছে a that means a into a plus 133 মানে হৈছে b that means b into b plus 137 মানে হৈছে a into 133 মানে হৈছে b all right then 137 a into a then আমি 133 b put কৰিলো b into b okay now a into a square plus b into b square plus ab divided by a into a that means a cube minus b into b that means
লিখিব পাৰো আমি b কিউব ওকে সো a square plus b square plus ab আমি লিখি ললো দেন a cube minus b cube মানে হৈছে a minus b whole into a square plus b square plus ab all right so আমি উপৰতো a square plus b square plus ab পালো আৰু তলতো পালো a square plus b square plus ab so আমি এই দুটা ক্যান্সেল আউট কৰিব পাৰো ক্যান্সেল কৰি দিলো আমি so আমি পালো এটা 1 by a minus b okay so a এর ভ্যালু হইছে 137 minus b এর ভ্যালু হইছে 133 all right that means 1 by 137 minus 133 হবে 4 1 by 4 এটাই হবে आंसर okay simple যদি আপোনালোকে ভ্যালু পুট কৰি পেলাই ফর্মুলা পুট কৰি দিয়ে তেতিয়া হলে বহুত সিম্পল 1 by a minus b কিমান সিম্পল হৈ গল আমি only 137 minus 133 এটো ক্যালকুলেশন কৰিলে হৈ গল 1 by 4 आंसर ওকে যদি আমি ফর্মুলাটো না জানো তেতিয়া হলে আমি কিমান কৰিব লাগিব 137 এবাৰ এটো ফালে তিনিবাৰ মাল্টিপ্লিকেশন কৰিব লাগিব ওকে সো ফর্মুলা পুট কৰিলে কোৱেশ্চনবোৰ বহুত ইজি হৈ যায় ওকে সো ফর্মুলা কিছুমান মনত ৰাখিব মই ক্লাছৰ শেষত কিছুমান ফর্মুলা দি দিম ওকে সো নেক্সট কোৱেশ্চন (0.07 into 0.07 into 0.07 okay minus 0.05 into 0.05 into 0.05 all right then 0.07 into 0.07 plus 0.05 into 0.05 plus 0.07 into 0.05 okay আমি আগৰ নিচিনা a equal to 0.07 ধৰি ললো then b equal to 0.05 বুলি ধৰি ললো okay now আমি লিখিব পাৰো 0.07 মানে হৈছে a that means a into a minus 0.05 মানে হৈছে b that means b into b all right then 0.07 into 0.07 that means a into a plus 0.05 into 0.05 b into b okay plus 0.07 that means a into 0.05 b okay so a into a cube minus b into b cube তলত a square plus b square plus ab all right so a cube minus b cube মানে কি আগৰ কোৱেশ্চনটো আমি পাইছিলো a cube minus b cube মানে হৈছে a minus b whole into a square plus b square plus ab right divided by a square plus b square plus ab okay now we can cancel out this and this right তেতিয়া হলে আমাৰ বাকি থাকিব a minus b আমাৰ হাতত বাকি থাকিব ওকে সো a এর ভ্যালু আছিল 0.07 আৰু b এর ভ্যালু 0.05 সো 0.07 এর পৰা যদি আমি 0.05 মাইনাস কৰো তেতিয়া হলে আমি आंसर পাম 0.02 all right 0.02 হ'ব আমাৰ आंसर ওকে next question (398 into 398 minus 189 into 189 divided by 587 all right so এই কোৱেশ্চনটো অকমান ট্ৰিকি কৰি পেলাই দিছে সিম্পলি এটা কথা চাব আমি যদি 398 আৰু 189 যদি এড কৰো তেতিয়া হলে আমি পাম 587 okay 587 okay that means আমি যদি 398 ক a বুলি ধৰো আৰু 189 ক b বুলি ধৰো তেতিয়া হলে এটোৰ ভ্যালু আমি লিখিব পাৰো a plus b
হয় না নহয় আমি যদি 398 ক a বুলি ধৰিলো আৰু 189 ক b বুলি ধৰিলো তেতিয়া হলে আমি 398 আৰু 189 যদি প্লাস কৰো তেতিয়া হলে আমি পাম 587 ওকে এই তলত যোনটো ডিজিট দিয়া আছে 587 that means 587 ক আমি লিখিব পাৰো a plus b right then 398 into 398 মানে আমি ধৰিছিলো a that means a into a minus 189 মানে হৈছে b so b into b that means a square minus b square divided by a plus b okay so এইটো এটা ফৰ্মুলা আমি পাই গলো এতিয়া a square minus b square মানে হৈছে a plus b whole into a minus b right divided by a plus b so ওপৰতো a plus b তলতো a plus b আমি এই দুটা ক্যান্সেল কৰিব পাৰো that means আমি পালো a minus b okay আৰু a ৰ ভ্যালু হৈছে 398 minus b ৰ ভ্যালু হৈছে 189 right so এতিয়া যদি আমি 398 ৰ পৰা 189 minus কৰো 398 ৰ পৰা 189 minus কৰো তেতিয়া হলে আমি পাম 209 okay 209 আমি আনসার পাম so এই ফর্মুলাটো a square minus b square মানে হৈছে a plus b whole into a minus b okay simply it অকমান ট্ৰিকি কৰি বেলাই দিছিলে 587 দি থৈ দিছিলে ডাইৰেক্ট 398 plus 189 লিখা নাছিলে so আপোনালোকে এটো নিজে এবাৰ ক্যালকুলেট কৰি চাব কেতিয়াবা ইয়াত হয়তো মাইনাসও থাকিব পাৰে তেতিয়া মাইনাস মাইনাস ক্যান্সেল হৈ যাব ওকে so মই ইম্পৰ্টেন্ট ফৰ্মুলা কিছুমান আপোনালোকক লিখি দিছো এতিয়া ওকে মেইনলি পাঁচটা ফৰ্মুলাৰ পৰাই এক্সামত কোৱেশ্চন আহে ওকে স্কয়াৰ অৰ a plus b whole square equal to a square plus twice ab plus b square right it is number 1 then a minus b whole square equal to a square minus twice ab plus b square it is number 2 then ami last question to korilu a square minus b square mane hoise a plus b whole into a minus b and this is third okay a tinita bahut important formula square or karone okay then cube or karone a cube plus b cube mane hoise a plus b whole into a square minus ab plus b square this is number 1 then a cube minus b cube mane hoise a minus b whole into a square plus ab plus b square aru etu hoise 2 number a tinita square or karone aru a hekhor duta cube or karone so a plus b whole square that means a agot plus b agot plus a twice b agot plus hobo okay yat jodi plus thake then twice b agot plus hoy aru a minus b whole square a minus b yat jodi minus thake tetiale twice b agot minus hoy right baki sign bor eke thake a square b square plus e hoy only twice b agor sign to change hoy jay plus thakile plus hobo minus thakile minus hobo okay monat thakibo gane ma koi disu then a square minus b square it is simple a plus b whole into a minus b okay then a cube plus b cube yat jodi plus thake cube yat jodi plus thake prothomote ami jontu likhim a plus b yato plus hobo okay a b ragot minus hobo a b ragot minus hobo then a cube minus b cube yat jodi minus thake tetia hole a minus b প্ৰথমতে আমি লিখো a minus b প্ৰথমটো মাইনাস হ'ব a b আগত প্লাস হ'ব আই হোপ দুবাৰ মান আপোনালোকে প্ৰেক্টিস কৰিব তেতিয়া অটোমেটিক্যালি ক্লিয়াৰ হৈ যাব আৰু আগৰ প্ৰিভিয়াস ইয়াৰ কোৱেশ্চন যদি আপোনালোকে কৰে তেতিয়া হলে বহুত ধুনিয়াকৈ ক্লিয়াৰ হৈ যাব কিবা যদি প্ৰবলেম থাকে তেতিয়া হলে মোক কমেন্ট সেকশনত জনাব পাৰে ওকে আৰু ভিডিওটোৰ পিডিএফৰ কাৰণে আপোনালোকে আমাৰ টেলিগ্ৰাম চেনেলটো জয়েন কৰিব
সো আই হোপ ভিডিওটো ভাল পালে যদি ভাল পালে দেন লাইক কৰিব আৰু শেয়াৰ কৰিব নেক্সট ক্লাছত বেলেগ এটা টপিক লৈ মই কিছুমান কোৱেশ্চন আপোনালোকৰ লগত ডিসকাস কৰিম ওকে সো নেক্সট ক্লাছত লগ পাম থ্যাংক ইউ সো মাচ